Da li nasleđe i porodični sporovi mogu otići toliko daleko da se uspomene, nameštaj i emocije nađu na hladnom asfaltu, dok policijske patrole moraju da razrešavaju goruće sukobe na očigled cele javnosti? Šta se zaista krije iza kulisa doma pokojnog pevača Andrije Bajića i kako je jedan dojučerašnji porodični mir prerastao u dramu koja potresa javnost? Ostanite sa nama do kraja ovog videa, napišite nam u komentarima vaše mišljenje. Da li je u ovakvim situacijama zakon iznad emocije? I ne zaboravite da lajkujete i podelite ovaj video kako bi što više ljudi videlo šta se zapravo dogodilo na beogradskim ulicama. Užasan prizor dočekao je pevačicu Malu Canu kada je kombijem stigla ispred kuće svog pokojnog supruga Andrije Bajića na Voždovcu. Umjesto da mirno uđe i uzme svoje stvari, na ulici je zatekla svoj nameštaj, lampe i torbe, koje su nepoznati mladići po nalogu njegovih ćerki izbacili kao smeće. Ali ono što je potpuno razbesnelo udovicu i nateralo je da odmah pozove policiju, bio je jedan detalj koji je za nju imao neprocenjivu emotivnu vrednost. Da li je ovo samo još jedna epizoda dugogodišnjeg nasledničkog rata ili je prešla svaku granicu ljudskog poštovanja? Došlo je do novog dramatičnog obrta u porodičnoj sagi između udovice čuvenog narodnog pevača Andrije Bajića i njegovih ćerki. Sukob koji tinja godinama, a posebno se rasplamsao nakon smrti legendarnog umetnika 7. jula, buknuo je na ulici ispred porodične kuće na Voždovcu. Kako smo već rekli, Mala Cana, udovica Andrije Bajića, pojavila se juče ispred kuće u kojoj danas žive njegove ćerke. Prema navodima koji prenose mediji, nekretnina je nakon smrti umetnika pripala njegovim ćerkama, što je bio povod za potpunu eskalaciju napetih odnosa između naslednica i udovice. Pevačica je na adresu stigla iznajmljenim kombijem sa namerom da dostojanstveno i u dogovoru preuzme svoje lične stvari. Kako prenose mediji, umjesto da joj bude dozvoljeno da uđe u dom, preuzimanje se pretvorilo u javni incident, kada su nepoznati mladići počeli da iznose spakovane predmete i odlažu ih direktno na ulicu. Udovica je ostala zatečena i u potpunom šoku, videvši prvo u vozilu pre nego što je smogla snage da izađe i suoči se sa situacijom. Očevici navode da nije mogla da sakrije emocije, držeći se za glavu i razgovarajući kroz suze sa muškarcem koji je stigao kao njena pratnja i podrška tokom utovara garderobe i nameštaja. Ne znam šta me je snašlo. Vraćam se kombijem, nosim stvari kući. Ovo je užas. Izbacile su mi stvari na ulicu, kao termiti. Ja sam u šoku, šta rade? Vrištala sam na ulici, rekla je kratko Mala Cana za medije, opisujući svoje stanje. Ono što je dodatno dovelo do intervencije policije bio je jedan na izgled banalan, ali za Canu simboličan detalj. Nedostajalo je njeno saksijsko cveće. Cana je istog trenutka pozvala policiju koja je izašla na teren i obavila uviđaj. Imam problem jer neće da mi vrate cveće. Tvrde da je uvenulo, govorila je Mala Cana dok je pričala telefonom ispred kuće. Policijski službenici su nakon razgovora sa Malom Canom ušli u kuću kako bi saslušali i drugu stranu. Kako prenose mediji, nakon što su obavili razgovor sa ukućanima, izašli su i proverili dokumenta Caninom pratiocu. Za Malu Canu ovo cveće nije običan ukras. Ona je u izjavi otkrila duboke
emotivne povezanosti sa tim biljkama. Cveće je lično moje, nije malo, tvrde da je uvenulo. One to nisu sadile, znaju da nije njihovo, a ja sam emotivno vezana za to. Podsjeća me na njega, zajedno smo sadili. Uvek mi je govorio da on ima ruku za to. Sedeli smo i sadili, nekad na terasi, nekad u dvorištu. Prisjetila se mala Cana. Ona tvrdi da je cveće bilo u spavaćoj sobi i da posjeduje fotografije na kojima se pokojni Andrija slikao sa tim cvetovima. Volela sam svaki cvet. Imam slike gde se Andrija slikao sa tim cvetom. On je znao da ja u tome uživam. Imam veliku palmu. Ona ne može da uvene. To im treba. Malo im je ovo što im je otac ostavio. Upitala je Cana, aludirajući na nasledstvo koje je pevač prepisao svojim ćerkama. Prema medijskim zapisima i direktnim izjavama udovice, ova drama nije usamljeni incident, već samo nastavak dugotrajnog i dubokog spora koji traje mesecima. Mediji podsjećaju da je pevačica ranije iznosila veoma teške optužbe na račun ćerki svog preminulog supruga, tvrdeći da su je u prošlosti fizički napale čak i u bolničkom okruženju, nakon Andrijeve smrti, zbog čega su pokrenuti i određeni sudski postupci. Sa druge strane, naslednice su imale svoju verziju priče, osporavajući takve tvrdnje i navodeći da sprovode svoje zakonsko pravo nad nekretninom koju im je otac ostavio. Izjave koje prenose mediji oslikavaju dubinu emotivnog rastrojstva udovice koja je u izjavama navela da se osjeća izuzetno loše, da svakodnevno posećuje suprugov grob i da zbog zdravstvenih komplikacija i stresa prima infuzije. Ona je u dramatičnom obraćanju istakla da su je stvari izbačene na ulicu na način koji doživljava nehumanim, poredeći postupanje prema njoj sa najtežim rečima i izražavajući nesmetanu spremnost da ode na poligrafsko testiranje kako bi dokazala istinitost svojih tvrdnji. Mala Cana je podvukla da se nikada nije borila za samu imovinu, te da je još tokom svojih ranijih zdravstvenih problema, poput preživelog moždanog udara, apelovala na svog supruga da sve svoje materijalne vrednosti i nekretnine ostavi svojoj deci i unucima. Istina je da sam ja Andriji rekla da prepiše njima porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se on i ja obezbedili, izjavila je ranije. Cana tvrdi da upravo ona nije želela da bude uzrok razdora i da je nagovarala supruga da reši imovinska pitanja dok je živ. Mi smo pobegli od njih u devojački bunar, zato smo se isklonili iz Beograda zbog njih, otkrila je Cana opisujući koliko su odnosi bili zategnuti još za njegovog života. Nesuglasice nisu počele juče. Još dok je Andrija bio u bolnici, došlo je do fizičkog sukoba. Ona je ispričala da su je njegove ćerke fizički napale. Dozivao ih je imenom da me ne udaraju, da me puste. Vikala sam da me puste da budem pored mog muža. Također je optužila jednu od ćerki da je udarila i samog Andriju. Ja posjedujem snimak. Njegova starija ćerka ga je udarila. On je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarala i pljuvala. Iznala je potresne optužbe. Njena majka također je stajala u njenu odbranu, komentarišući na društvenim mrežama da su ga ćerke upropastile i obrukale na samom kraju njegovog života. Iako je Cana više puta pokušavala da zataška porodične drame, kako ne bi povredila supruga, nakon ovog poteza više ne želi da ćuti. Ovo ne mogu više da podnesem, nema kraja, rekla je Cana. Ona je čak spremna i na poligraf da ide nudeći sebe, ali i tražeći da se ćerke podvrgnu testu.
Gospođe dame, šta je ovo? Na šta ovo liči? Jesam ja kriva što sam brinula o njihovom ocu? Borili smo se za njegov život. Ako im nešto nije jasno, neka idu na sud, poručila je pevačica. Prema pisanju medija, Cana je odlučila da ne odustane od traženja pravde, kako za svoje stvari, tako i za emotivnu uvredu koju je pretrpela. Iza kamera oglasila se i prisetila zajedničkog života. Otkrila je i da je u kući u devojačkom bunaru, iz koje su pobegli od teroriziranja, pronašla mir sa Andrijom. Ona tvrdi da je uprkos godinama u braku njena ljubav bila iskrena, a dodvoravanje njenom prezimenu i bogatstvu zabluda. Kako je potvrdio njihov prijatelj Slobodan Betulić Betula, Cana uopšte nije znala kakvu imovinu Andrija posjeduje kada ga je upoznala. Ovo nije prvi put da su ćerke na ovaj način ispoljile nezadovoljstvo i ranije su pokazivale neprijateljstvo prema očevoj supruzi. Samo nekoliko dana pre izbacivanja stvari na komemoraciji u MTS dvorani došlo je do incidenta kada je mala Cana napala čoveka iz organizacije jer na binama nije bilo njihove zajedničke fotografije, već samo porodične. Sram ih bilo, nijednu našu sliku nisu mi tražili, besno je komentarisala. Pored toga Cana je iznosila tvrdnje da su joj ćerke prema sopstvenim rečima zabranile da prisustvuje daći nakon sahrane i da nisu želele da budu potpisane na očevoj smrtovnici. Ja sam dobila odgovor da će one organizovati daću, ali da ja ne smem da prisustvujem. Također su izjavile da one ne žele da budu potpisane na umrlici. Nikoga nisu dale da stavim na umrlicu od njih, ispričala je Cana. Mediji su preneli da su pokušali da dođu do komentara od jedne ćerke, ali su dobili zahtev da se više ne kontaktiraju. Njihova ćutljivost govori u prilog tezi da je reč o dubokom i nerazrešivom porodičnom sukobu. Sada se čeka kakve će dalje korake preduzeti udovica Andrije Bajića i hoće li ovaj slučaj na kraju završiti na sudu. Mediji prenose da je policija izašla na teren, uradila zapisnik i da je slučaj prijavljen, ali kakav je dalji tok, ostaje da se vidi. Čini se da je porodica uprkos smrti glave porodice i dalje duboko podeljena, a rat oko imovine i nasledstva izgleda da ne jenjava. Podsjetimo, Andrija Bajić je jedan od najvećih ikona narodne muzike i član čuvenog dua Braća Bajić. Preminuo je u 89. godini na VMA, ostavljajući iza sebe 3 ćerke i suprugu malu Canu. Njegova muzika, koja je obeležila generacije, sada je u senci ovog ružnog i iscrpljujućeg nasledničkog rata. Kada se sagledaju svi detalji ove drame, postaje jasno da je ovo mnogo više od pukog imovinskog spora. Ovo je sukob koji traje godinama, a kulminirao je na najbolniji mogući način, na ulici, pred očima komšija i prolaznika. Cana, koja je sa Andrijom provela više od deceniju i po, sada se suočava sa poniženjem koje, kako sama kaže, nikada nije očekivala. Ona je u više navrata isticala da su ona i Andrija imali poseban odnos, da je ona ta koja se brinula o njemu u najtežim trenucima, dok su njegove ćerke, kako tvrdi, bile udaljene. Sa druge strane, ćerke imaju svoju verziju priče, smatrajući da je Cana koristila oca i da je imala skrivene namere. Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da je Andrija Bajić, prema rečima Cane, bio svestan sukoba i da je pokušavao da ga reši. Ona se prisjeća razgovora u kojem joj je rekao da je razočaran u svoje ćerke i da ne zna kome bi je ostavio. Ove reči, ako su tačne, bacaju potpuno novo svetlo na ceo slučaj i sugerišu da je Andrija sumnjao
u motive svojih nasljednica. Pitanje koje se nameće je da li je ovo kraj ili tek početak nove faze sukoba. Cana je najavila da će tražiti poligraf i da će se suočiti sa ćerkama na sudu. Sa druge strane, ćerke za sada ćute, ali njihov potez da izbace stvari na ulicu govori više od 1000 reči. Očigledno je da su odlučile da zauzmu čvrst stav i da ne žele nikakav kontakt sa očevom udovicom. Ovaj slučaj je postao predmet brojnih rasprava na društvenim mrežama, gde su se podelila mišljenja. Neki podržavaju Canu, smatrajući da je žrtva nepravde i da su je ćerke okrutno ponizile. Drugi pak smatraju da su ćerke imale pravo da zaštite ono što smatraju svojim i da je Cana trebalo ranije da preuzme svoje stvari. Bez obzira na to ko je u pravu, jedno je sigurno. Ova porodična drama daleko je od kraja. Kako se navodi u pojedinim medijima, Cana je nakon intervencije policije otišla kući u devojački bunar gde je, kako kaže, pokušala da se smiri. Međutim, kako sama priznaje, ovo iskustvo je ostavilo duboke posljedice na njeno psihičko stanje. Istakla je da već neko vreme ima zdravstvenih problema i da je na infuzijama, te da joj ovakvi stresovi nikako ne idu u prilog. Njena izjava da je vrištala na ulici jasno ukazuju na stepen šoka i neverice koji je osjećala kada je videla svoje stvari razbacane po trotoaru. Posebnu pažnju privlači detalj o saksijskom cveću. Cana je više puta ponovila da je reč o biljkama koje su zajedno sadili sa Andrijom, te da one imaju ogromnu simboličnu vrednost za nju. Naglasila je da su sadili cveće na terasi i u dvorištu i da je Andrija voleo da se time bavi. Cana smatra da su ćerke namerno zadržale cveće kako bi je dodatno povredile, što, iako je tačno, izuzetno okrutan potez. Sa druge strane, ćerke tvrde da je cveće uvenulo, što Cana odlučno negira. Ističe da je među cvećem i velika palma, koja ne može tako lako da uvene, te da je u pitanju izgovor za zadržavanje njenih stvari. Ovaj sukob oko cveća na neki način simbolizuje čitav njihov odnos. Ono što je za jednu stranu emotivna vrednost, za drugu je samo predmet koji treba eliminisati. Kada se povuče crta, ovo je priča koja podsjeća na mnoge porodične drame koje izbijaju nakon smrti roditelja, naročito kada su u pitanju mešoviti brakovi i različiti interesi. Andrija Bajić je bio poznata ličnost, a njegova smrt je privukla pažnju javnosti. Sada i ovaj sukob dobije javni karakter. Sa jedne strane imamo udovicu koja tvrdi da je žrtva, a sa druge strane decu koja brane svoje nasledstvo. Istina se kao i uvek verovatno nalazi negde između. Ono što je sigurno jeste da će se ova priča nastaviti. Cana je najavila sudske postupke i poligraf, a ćerke će verovatno također imati šta da kažu. Javnost će pažljivo pratiti svaki sljedeći potez, jer ovakve drame imaju sve elemente koji privlače pažnju. Ko će na kraju izaći kao pobednik, teško je reći, ali jedno je izvesno. Andrija Bajić više nije tu da pomiri svoje najmilije.